Abu Sufyan katila juha handi swambi wangu tisilimu inde dini ya kweli handi sola ulio wangu Omar tisilimu inde dini ngojo za habari Abu Sufyan nje furaha handi sosunguli tisilimu inde dini ya kweli kata Abu Sufyan ajibiwa hata habale farasara mbio sasa ni kwa shahe dini kanze pomrushe dini nuanza shehe utukufu Abu Sufyan arambio habale farasi ureje Maka mbio du basi horeje Maka hata ya joreje Maka bumze eza jiridazi hata ya jo wasili Maka Abu Sufyan hata jo wasili Maka subhanallah hata Abu Sufyan ya jo wasili Maka yamrumshahe Hindu hajaumilia Hindu ambana riwane satipanga wandu madelenka wenza mfunga rjuwana na Muhammad Abu Sufyan ambadaza wakati Muhammadi wajuzi wakati Muhammadi wajana uongena wanro kabati nkode Abu Sufyan himi Hindu atafijo we muhara we jawu Abu Sufyan bado miti muhara tsamba kartuwana Abu Sufyan atangaza wandu wa Makana mje wangu njiliana Abu Sufyan namba Muhammad tuongojo Rasulullah ye mtume wa Mwenyezi Mungu ngujo basi bo wandu wa Maka ewanzo yavuke yatitabishiwa na njo hangu ya bwandayo de nyumbangu iyo security iyo sefini ewanzo yatitabishiwa haina ulomhara yatijotabishiwa no wandu wa Muhammad na njo hangu be nyumba iyo isainiki wa garanti iyo nyumba special nyumba hangu ino Abu Sufyan ojo ndiso jitinaze habari hamba ewanzo na njo harimo nyumbangu ino Abu Sufyan wandu ambeka sina haja na nyumba hoyo katina haja na nyumba hoyo nda kemuzlawo na nyumba hoyo ngasina haja amba yidu inde nyumba yafumbulwa inde nyumba yafumbulwa yidu de nyumba kino bae mtume sallallahu alayhi hapange masahaba amba ngarenda urabuwe Maka mtume kutubile masahaba tibakishana 2 minutes kirest il reste 2 minutes il reste 2 minutes dakika mbili ndezabaki basi 2 minutes ndezabaki tibakishana 2 minutes basi yezajirindazi subhanallah alazim 2 minutes mtume bale masahaba amba ngarenda Maka shakartsonda rawane kartsonda ratowero kartsonda rawe mndu ngarendawo rabuwe Maka ha amani sha ekamrungonzo uloya lazima ndo ajidefende ekamono kanga manzo muloya lazima mjidefende ekahumuwa wa ukajidefende sharitsandi senkode riwana mtume hanyisa lejeshi hamba owajoka ubirabo juma Maka harimwe milima do abira ekote ya juu yo milima udzuba do waheze faras de cheval wala pashaze cheval watendelwa ni Az-Zubair ibn al-Awwam sahaba ambo Az-Zubair nyinyi waheze cheval ngambiro milimani udzuba ngarisanga ngarizingusawe Maka ye Maka ngezungusi wao ze kote zone ye grupe nzima ngamlobo jumba liyeze farasi udzuba mbalo na Az-Zubair mdzube owajokenda wale hodingoni mwe Maka ngomjoba liwa ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah wala Abu Ubaida ngizombili ngabole hafa wala remwa la remwen kodo ya Badr wala hambwa Abu Ubaida ibn al-Harith shawi wabasa waye hambwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah woyinde yabalo wandu wazungulia ngwabirodi ngoni mwe Maka wasirikale Maka wabirodi ngoni Maka alafu owabira hontsini mwa Maka domlango hontsini mwe Maka yihodomala banzwe madelenka hodomala walo wandu wa hema delenka wahima wanzo atrefile fijo mtumati nji ya madelenka wa imiyo mtume hamba yumlango wambwani waheze mpangana wabiraiho wajoba liwane Khalid ibn al-Walid nde simba ya Mungu Saifullah al-Maslul nde simba ya Mungu wabalose mpanga wabirenzi ya yambwane wanji wawaye wabaliondo bi Khalid ibn al-Walid ngwabaliwa birumlango wambwani wala wanji Khalid ibn Walid do bali yao emadelenka wajoko kayo Khalid ngubaloze mpanga wabireo alafu wabirao bomlango juu waunjia Maka swafi omlango officiel wao kwa tuba lata silaha kwa tuba liopanga kwa tuba la farasi kwa tuba lata mbenru yowana waungwendawo nkode na nkode ekawa hondana na baya honziane waungwa tsungore mankode kwa tsungore makarate umze waundo wafalike omlango swafu wa Maka ye grupe yane wanuko tsungo falike umlango wanuko tsubalata bunduki kwa tsubalata silaha kwa tsubalata upanga hata wanunde zenkode bumze yekawa do gabili wandu wanzo wazie
ya ronkode ngotsorumia waizuki utsambazi urumie na kaki wake kuke urumie na maigeri na tsilobi ewanu wabalwani ndo ya watendea mtume Muhammad de shuja msubuti olala de shuja msubuti demze inde mtukufu wa kweli oi mtume habaliye waheze nkode basi yekatsubalata mbanga renzatu wanu fasamfas kutudunga wala heze mpangano kutudunga wala minga mwendo harimwe mihono jao de fasamfas bunze mtume wabaliya ngwenda direct basi mtume wakawasilo harimwe maka wakaunjaze kote zonne yekote mtume yavira kabajaka wandu wahima watafijo yekote wala wabira juu kabati hodi ngoni kabati shekote Khalid yavira wakawana wandu madelenka wakanza atefijo Khalid ramase mafiti yekote yambwa ni Khalid ibn Walid yavira upanga wa Mungu basi wakamadeleka wakanza atemza hasha wahelele ya Khalid ibn Walid Khalid hatso tsambaze mafiti tatatata be mafiti mtume hawasilo harmu ya al-Kaaba mtume atajo wasilo harmu ya al-Kaaba bomzeye voya wasili o harima ya al-Kaaba mtume sallam wandu wajaza o harima ya al-Kaaba ye masahaba wa mtume pia wajaza wasirikeleze kote pia o wandu wa Maka waja wajaya dawala wandu wade ya mtume juzi dawala wafuli ya mtume lebwe juzi dawala wakanza wawe mtume juzi dawala waona mtume kayetsi hindu do wakaza mtume zendabu do wakahuwe masahaba pia wajayo harimweshi wanza shahi ya al-Kaaba ya al-Kaaba ila bonze ijaya pia Rowandu wa mtume wabalia rema kafiri wa Maka wakauyenga mtume wadunga mtume wakanza zirogo za honga zitapalao eba mtume ngujo korifanya ngujo kaujadibie ngujo jariwe ngujo jaritowe ngujo ritoma lahoni ngujo riwa jina mnara wafanya ngujo ritabisha wandongo na harara eba Muhammad ngujo kawafanyaje mtume haja mtume boya haja harendeje mtume sallam hazubu harimwashe nyama ya pashia mtume sallama hanjio harimwe ya al-Kaaba hondani hadungana na Usama bin Zaid harimwa riwaya na Bilal tena hanjia hondani mwe al-Kaaba mtume hanjia hondani mwe al-Kaaba mtume hambie hatoe masanamu ye masahaba warange masanamu yala pia wayatoa bonze raya zingize al-Kaaba raya lohondani mtume harenge masanamu yala pia hayala tabonze ye masanamu ya tolo ya al-Kaaba kaitina masanamu Buhari kaitina masanamu zekote masanamu yala la twa Buhari pia mtume nge Buhari mu al-Kaaba boyatoe masanamu yala mtume hava sembavi haswali raka mbili za ushukura Mwenyezi Mungu boyakana mo ya wasili o mwezi wa Ramadhan ya kaubua ye Maka ya buwe al-Kaaba karibu debora wasilo mwezi wa Ramadhan karibu debora wasilo mwezi wa Ramadhan bado mwezi ngona habari mtu maswali raka mbili hondani mwe al-Kaaba o mwezi wa Ramadhan irlono ndo mwezi wa Ramadhan mtume habuwe al-Kaaba hanjabo harimu al-Kaaba o mwezi mtukufu wa Ramadhan haswali raka mbili zambao shukran lillahi idha jaa nasrullahi wal fatha ikenusra ya mguija we makaisa ibulo waraita nasa huono wanrungwa jia uharimwe dini ya Mungu mtume haswali raka mbili hashukuria Mwenyezi Mungu harimwa riwaya zamba haswali raka 8 mbili katfua ngawamba haswali raka mbili basi ngawamba haswali raka 8 mbili kadonne mtume hashukura Mwenyezi Mungu yakana moya buwa ya al-Kaaba mtume haroha bonze wanru pia wajaza wadaza mtume nguhezo mru ya hutubu bomze mndungu heyo ya wadhini mtume ajotowe diskuru inde diskuru mtume yakahonesa ya usilamu shinu indine ye mtume wo indobe basi mtume rahaye jatowe diskuru ya hai hambi ya Bilal heyabo jumu ya al-Kaaba wadhini heyabo jumu ya al-Kaaba wadhini heyabo jumu ya al-Kaaba wadhini bo Bilal habo jumu ya al-Kaaba basunga bonrolo bala ngabo jindu kafiri la karibu na Abu Sufyan bala le jundu langu ambiyo Abu Sufyan kairibo mbabangu ya hafa rahausu kwa lewe jaja haukekatikana mo nam ngwelezo kairi mbabahe bo ya hafa rahano usiku ula wejaja ngwelezo kairi mbabahe bo ya hafa rahausu kula wejaja yatijowo na Bilal bo ya roaria ya al-Kaaba olamru ngudharau Bilali hamba aibo
kairimba baha hebo ya hafa de kafir ngorongo ba kairimba baha hebo ya hafa rahayat jokana mo hajawone mrumudu la yerwaria likaba basile kafiro la ngurongo za Abu Sufyan hamba yebanu Muhammadi kajawona mndu wa urwaria ya likaba itotsindele gawa lila haribila lila gawa angalowandu wa kuhambwa walona urasist angalo urasisti wa mvu hasubutadhara ubila lamari lagawa ngwambio Abu Sufyan ka ebanu Muhammad kajawona mndu wa urwaria ya Kaaba ya hewo jumu ya Kaaba itotsindele gawa lila va Abu Sufyan hakausha le kafiri la maishia daza utsina bendongo jiyo utsifungwe mruna yabo eshele Muhammad Rasulullah mtume yatujere wa aya hajahambilo katika uvumbu usilamu nai batini kwa sheo tsini kwa utukufu uturidi utautongeza utukufu nani kwa uridu pulo tena batini kwa utukufu ledaho langu litukuziwa tsitukuziwa uturidi unabandongo jizo eshele mtume atujere aya hambilo se habaru katika bandongo jizo oshangu joridishi pulo utukufu wangu joridi usihintini ola Abu Sufyan kumambia tsihale mtume atsobira wala mtume abiri ngondo yatawe diskuru mtume abiri basabo yabira hakauhangala Abu Sufyan mtume kadisha ndongo shatsoka hangala Abu Sufyan waye hanje harara hatsobeza ka ya Rasulullah njarongo oindi yakanzate batani shatsi mwatatu mtume Abu Sufyan sobeza mtu zahe mnjarongo ndongo oindi yakaurongo ninjarongo oindi yakambe batani mtume oindi wanzo yafanya betisi shamiti dami mtume tsimuka wala hamkaushia Abu Sufyan akausha wala moyo tuambie utufanye mzaha mtume hatse mtume afumbaria mtume ajua aizo Abu Sufyan amba no utifumbe mtuna ya utujoni mengelesho shangu utufanye mzaha haya aizo baada weza jirida hivi mtume sallallahu alaihi wasallam hahimi hakautowe diskuria hahe usiku yabu wa Maka ya wondo walole kondo hondo bomze o wa Maka wajaya pia ngwalindao izo mtume ajoka hamba wendo la mdunga juzi dola mwamfulia lebwe dola mwamrenda tsihindu dola mwakahumdea dola mwakahumkaza ndrabo leo hajahabuwe Maka hahimi hosoni mwanyu enga mlinda wendi na mwishizo ajoka hamba bomze mtume Muhammad ngujoka uhutubila le taifa yonde episode joja maudubu watukufu ngeri njio gari mwendrongo ya 6 yabali wono mwezi mtukufu wa Ramadhan hata mpaka davanga mjojibwe makestio na uziso abantu masala mararu mailini yajibu ritowe Fatiha ili rjouzia mjoulekezesha hula homa lahoni yabo mahala razia mratirate yabo nga wamferi mtu masahimilie dunia do wangu wa makapia ngo yabo roa mwanza roa mwanza roa mfulia lebwe roa mfula lebwe mtume ngwanzo yaonese ye diskuru ya mbao fathu Makkah inna fatahna laka fathan mubina إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يا بندو بالو ديبا يا بندو بالو منوف يا بندو بالو يسكر يا هزدارا sabomze do wakati mtuma bauso dunia ya joko towe hutuba ya mwando rangu habuwe Maka habuwe al-Kaaba hosoni mwe dunia harimo mwezi mtukufu wa Ramadhan do mwezi lonu uno mwezi rifunga wetu watukufu ngabwandu uzisana mama ngabanda usama swala ngarebeza uriyajibu maswala haraka ngatungobeza riya ziye maswala tano ngarebeza urijibu na maswala wandouzisa maswala karjawa hirajibu mjorisami ngabo maswala yauzisiwa karjawa hirajibu ngabo tsoyi yauzisa swala ngarjibu urjauzia rto Fatiha ngabo wandronya swalo mayoti tone message wambaru atole Fatiha ngarjotoa ngabo wanya swalo Montpellier watone message wambango anzo Fatiha mndriata ngarjotoa ngabo wata Fatiha haja ngarjotoa ngarjotsanganyeze Fatiha za haja ritowe sonsipia ritowe ze Fatiha za haja sonsipia ritowe aizo shanga mjibu makestio tano nerewa wananyasi mdunga we darasa kama makestio tano nerewa yauze soka salamu alaykum. C'est qu'on fait des prises de sang. Oui, aussi, salam alaikum, je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire des prises de sang en faisant le ramadan? Oui, hauzisa ukana engujo jua yafanye analyse ya damu ikafungwe tumu ya Ramadhani nguziso kana ikaya hafungwe tumu ngujo juendo la pitali yafanya analizi ya remwasindano warengomba damu ya analizewa yangaliwa ngena problemu ndini ngejo kiri kabati mbatabu le swala le hotsa mjibu ngejo kiri ufanye analizi na ungawe na tumu ya Ramadhani
ngojojua ufanye analizi ureme sindano warengwa mbadamu yanalizewa uangaliwa ikangawe mwade hindini iyo katina tabu kena umenya yetumu hata aizo yule swala tijibu emruo ngojojua ufunge tumu ufanye sindano katina mbata omuhimu utitie damu yani muhimu utambilo ngotilwa damu ekangotilwa damu hozungoni utilwa mvu yoke na ukiriyo na tumu abangabidu umenye tumu sheka ngotswenda watolo mbadamu wewe kaitina mbata butuka uyonzi yonga mfano ndo anosa swala kabofundi ekamanzo nsiwa kibo mbotasi tiro hadamu yawe tumuje yotumuke jamenya ekaya hufungu tumu rohadamu hanywanyi yotumuke jamenya we rohadamu hanywanyi kabati tabu yetumu yaho ngiyo normal ekamrwa rohadamu hanywanyi yo kaimenye tumu ekamrwa rabiha kuja kusudi urabihe yetumuke jamenye sheka ukaubenza ujirabise ekaurange maya utia hula ili ujirabise apo yetumuke jomenye sheka utsorabiha basi ngawe mwade ngawe napalwi huzingarwa nibu huo ngawe mwade hurabiha shakuja jirabisa shanda bolo mwade mbabi hurabiha yawe yetumuke jamenye ekamrwa rabiha kuja kusudi kuja fanya makusudi yani tima kusudi be itso utsorabiha basi ukanzo fanya ndongoja hurabiha abo kets namba tabu yetumu yaho ngiyo valab ranze hurabiha normal shakuja jirabisa kusudi kuja jifanya la force urabiha sha hurabiha normal yabo yetumu ngiyo kajamenye hata kabatsimba tabu tsoka yonse alala satsena wewe usokana yetumu ye kamru nguyilwa tsumu kajawa hiya liba baja ya saya yaila ya vira ye kangu libo ngebidio yafanyeje nam oyawuzise kamrungu ilwa tumu ya mahajana kajawa hiya liba ya tumu inuija eke tumu inuija ibiri ngwanzo ya liba ila ya vira ila engujo libaje yani abonga bonrongo mbili ekamrwa fungu tumu mru yafunga tumu mathala ninga wana tumu za mahajana kuja funga hujango liwa basa rahe tumu ye jaja yongo tso libe tumu normal kuna utoa mbahindu tumu ya mahajana wilibao avaya tumu ya saye jaja ngotso liba ufunge tumu normal sheka huranse tumu ya mahajana kuja funga hata waja tumu ya satena yetumu ya satena ija ngofungo yaba awila yetumu iniye hisa bonga jamba nde tumu ya mahajuzi awkatsinde yabira huranse tumu ya mahajana hata waja tumu ya satena ngofungo yinu nge apreuje ulibe ila yabira abongo jone saka humidziwa biri tumu ya satena yabo yiye kamrungu ilibo mrudo iliba notowa midi ngo ilibo notowa midi yani faranta 5 euro kunamba ngotowa midi basi utujo hadalo ukarengo to sadaka basi no ngo liwe tumu ngo jo liwe tumu yo urdudo to wa midi kahuranti tumu ya mahajuzi hujango ifungo ranziwa sabiri tumu ya satena wabiri tumu ya saya nge ujango ngo fungo ya bongo jodo libase tumu zila werdiwe to wa midi yani midi 5 euro par jour urdudo liba ngo fungo we to we midi shaye mruboko haruhusiwa ya doto wa midi yani 5 euro par jour seulement yamruto fungo ulamba yamru fungo yetu mutu swali naam ngamondo swala sala la jahula shanja hina soma yamreuzisa nendin shabana ngarenga we maswala lo banam ngarenga ngajuji bile swala katundwaji ngamreusa swala balake mruso fungo tu mutu swali shale swala kal jajar mo telefone bala namba maswala do jahari mo telefone malaze message ntsina wa hindozi soma pia yotono message bala shanja hina wona le swala ndo araba mrado be har mo 0753 mrna be hele question 0753 07 53 45 21 42 07 53 45 21 42 mrauzi sebe hea banar mweze commentaire nto ina sona swala gajuti mizaba harto fatia aizo kamru emruto wo midi bas utufunga tu mushayuto wa midi bas wode mrulo mwade utujoko paro bona mnashendo al marad alladhi la yurjabu ru'ah emrulo mwade kano paro bona mathalan ngena diabete ambilo kano paro bona tayafi wongu to wo midi haina usiku wokana ulibatum nguto wo midi 5 euro bas haina usiku ngudo jwazi to we sanzima ngudo jua yarenge yosa 50 euro sanzima to yani kemru maskini ngejukir ngudo jwazi to pia sanzima silver ngudo jwazi tsanganye pia ya to we sanzima ikango anzo ado to haina usiku ngudo jua to haina usiku ngudo jwazi to pia sanzima kabati tabu aizo ngudo to sanzima au yazi to we hambabi alafu wode mrikawo ngudo to wa yeswada kayo basi midi basi haina usiku shawo la ulomade ujoka ubona de mrulo mwade ujoka ubona uwo lazima yalinde yabone ekahabono yalibe tumu ya wangu
ekaiviri mahamili ngengujo ya ilive yabongujo doliva yetumu yetowa namidi shamrikawo kaja kaufunga tumu hale ye mahayavira ikaja kaufunga aba haja tubia ngwanzo yafunga abo izo zindwachi abo ilo alajindo wajinga rjo mweleze namna jo tubia ndiso funga yabo kana hambilwa afungeze tumu zahe mahayopia no aizo mroboko kaja kaufunga tumu mathala na renge 10 yeka fungu tumu arenge 5 yeka da parofunga tumu aba haja hanjia imani aba hatubia ngu swali ngu fungo yabo mahayavira ila fundi ngujo fanya aba mahayila pia kana toje ifunge kana uja fungeze tumu zahe mahayila pia no yabo ngujo tubia aye utubiaje ngiyo na maelezo hayo ngiyo na ze condition namna jo tubia iliandi so funga aba ha ya renti namna aizo yode namna ya heza habari ngarjo ziyarto fatia ngabo suala tali nutena la haja oyauzi satena j'ai un grand problème concernant la famille et ma femme qui dure oyamba wenge na ndongo zake za privé suala yake de monanya oyamba assalamu alaykum sikanzani jue ufunga nitsojua swali tarawih assalamu alaykum sa mwade nguzi so suala ukayenge mwade katsujua ufunge tumu yengujo jua swali tarawih oui ngujo swali tarawih mrulo mwade utsujo ufunge tumu shangujo jua swali tarawih ngujo jua swali tarawih kwetu muyeka ubonongo jo koja wilibe aizo au mwana mshi masalan au mwana mmenge na diabetes ambilwa atifunge tumu kana ujwa funga yabo ya swali tarawih ngujo swali tarawih mrulo mwade utsujo ufunge tumu shangujo jua ya swali ye tarawih na swali tarawih nabakena humzia ino amali mbali ino mbali tumu mbali tarawih mbali aizo ekange mwade kuna ujo ufungeta kuna ujo ufungetu shango ujo swale tarawih alafu tumu utowe mi ekawo wade ngojo kaubona ngojo swale tarawih wakati ujo ubona uje ulibe ila tumu aizo yonde namna ile swala ngojo jua uswale tarawih ranzingo mwade kuna ujo ufunge shango ujo swale tarawih atokatu jo koja udoliba so la satena iliriji ambayo kati ngamina problemu avaha o wana hango wa ili wende lekoli waranti wabidi warejei hoda honi rongoza ngdine hata avaha kwa jareje itilenge hata le kartuwaona aizo waimrulo no wana wala walikoli kwa jareje hakanzari mtole fatiha Mwenyezi Mungu awarejezo dahoni haraka ya warejezo dahoni ilondele swala lahi iliritoe fatiha yambokana yakanza juwe swala tarawih arsareleze swala tarawih hoiswali ndo tsotie ni ukanga mswali tarawih ngototeni ukanga mswali tarawih ngamswali tarawih uswali ni raka 8 8 raka 2 ure salamu yani ufanye 4 fois yabo hizo 8 au ufanye 20 kama unzo ufanye 20 tu veux yeve ufanye 10 fois kado kume mara kume abo hiyo 20 hizo wende ujue kango fanye 8 au ngofanye 20 yithibiti ngejo kire taraweha satse wele zabo hizo wala tusale swala hautarizie ngabotoya usaswalo kana yemru yamba ngufungo na yekatsu swali le swala uzisaka yemru yamba ngufungo tumu na yekatsu swali emru wongeje yemru fungwe tumu utu swali le swala ilo aluzisa ilo muhimu ngabo swala tali ntena la haja harimwe numero telefoni tujuru ngarjozi yabasa de numero telefoni ya 07 53 45 21 42 wayauzisa swala ukana assalamu alaykum ustad pour tarawih comme c'est sunna pas de takbir ihram non et quand je suis assis en attahiyat dis juste le premier attahiyat mais Allahumma salli ala Muhammad auzisa tarawih yimti farudhi nusuna shasuna njema mria swali yekaitina takbiratul ihram ngiona takbiratul ihram de lamra fungao banu takbiratul ihram de lamra ko funga Allahu akbar ile hamba takbiratul ihram de la fungao tahiyya yani tarawih ngiona Allahu akbar ya witr yani tahiyatu mdo some mbidi la tahiyatu mdo some normal tarawih ngoto soma normal zinongo pia hama swala ya sunna uswali aizo ngosomwe tahiyatu normal utimizi ya tahiyatu kabati namba problem tsogonzi aizo ngabotsa ino tena wayauzisa le swala ile mndu usowa de mndu fungo tumu utuswali de mndu fungo tumu utuswali tsaino le swala salija de mndu ufungo tumu utuswala mjoliji baba ngabotsa uzisokana pour faire un doigt pour un frère disparu wayakanza rifanye dua he mwananyao yatawa Montpellier Mwenyezi Mungu ajili areje dele swala lahe ngena mwananyao yatawa Montpellier utsoneha akanza risome dua Mwenyezi Mungu ajili areje wayangole saka on peut mettre du gel sur le cheveu pendant le Ramadan ou du parfum au soke Mungu dojuati ye gel harimwaye cheveux zenyile au mrate marashi au harimwe Ramadan
leso alaminjele wanro abungu joneleza ngenjo ujani jibu ye wayimru hendo utwe marashi ngutiyo dahoni ngutiyo bonze ewe mwanamme ndo utiyo ye mwanamshe abalazima njo kama mwanamme yosu na hota marashi horoha no rela yosu na besha mwezatu ye mwanamshe abamjwambia ka dahoni wisha bonze no yasite marashi ro bonze aizo abole swala nganzo ya precise e mwanamme mwanamshe auje ngabo tsaye usaswala tsena ustaz kanzari juwe ye kamru halala ne mru mshaha hebo masihu mru habolewa hata midi ndabo ya yelao eyaboje yani nguzi so suala ukana na bale masuala no muhimu ukana ungeleza uze problemu za hetum mnatujo tafijo mjoni sanyebo na njeza na minute ya no muhimu makastio ilimri yake tranquilo da honi mratsikane taradudi zendongozi mtabisha umri uzisi nguzi so suala uka ekahalala ne mru mshahebo masihu wafanya shaitendo shamrume na mru mshe alafu hambangu yelo masihu habolewa kajayela habolewa ta halamuha onzo remidi dabo ya lamuha na balaka jawahia yelale janaba balala la nimru mahe wa masihu alafu wabole wata onzo remidi yabo je tumwa haongoje yabo tumwa hanyo ngiyo normal etumwa hanyo ngiyo normal ngojo yela u continue tumwa hanyo rangu hulala nimru mshi wa masihu shatsindo botasi tsidobo mtsana shahubole wakuja yela yabo ngojo honda madhambi watu swala ya subuhi ngojo honda le dhambi la ya subuhi shaye tumu ngiyo valable yetumu yaho ngiyo normal yabo ngojo yela u continue yetumu kabatsta ranzido wakati ujula muhaila rekaula muha onzeri rekaula muhamidi rekaula muha noenver ngotso yela u continue yetumu aukawe hulala nania ukangofunga tumu wenga weneni ya horohoni ukangojuho ufunge tumu shahubolewa kujayela yabwe tumu yako ikubaliwa kabastabu yongyo hamanda wala mriala labo mtsana wa hetumu yaona tabiri ukahalala na mwana mshengu fanyondongo na bala tabiri alafu hola muha aundwaro hama maji aundwaro hamba hindu mathalani mrala la namdumaye ayo mraono tabiri mtsana la suha yetabiri refu amala la namdu hojuha aundwaro hamba hindu amabalala na mru na balela tabiri yabo tumwa hongyo valable ngotso juhabala wende wayele bas ekawjuha wende huyele abo ngoyelo continue tumu yaho kati namba tabu tsoka uyonsi haukabala hula tabirini waona wala yaona bo masikuba yalala nemru masu yabolewa yayela bo tasik bas tabu tumu ngyo valable ngoyelo ya continue tumu ya aizole swalelo satjibu ngamrengo swala tsalin tsena wananyasi sheler jawzia wayauzi saukana assalamu alaykum ndu wasaliyo watsohura salamu alaykum baharamu swalani kwa amini hadisi za mtume na mguziso swala ariwandu watsohura salamu baka amini hadisi za mtume ikamdo amini hadisi za mtume wote islam mndo amine qur'ani bas amini hadisi za mtume wote islam haukana ya hadisi za mtume dezirisomesa desomesa hoswal kabati sura uharimwe Qur'ani yamba mra solera kan kabati yemana solera kan nezbar ya kambar solera kan mtume ya kaureleza mtume shemunyezi mugambari swali bas tumeda kaujarambiyo kana mswali sa fulani mswala dhuhuri mswali lansir aizo yawe mrutsu amini mtume izo ya hamba wakati islam aizo lazima mradunge mtume yadunge neza jana mtume sallallahu ngaranga uswala sa tsena wayunguzi iso sala yemru hamili ye jineko ya remamru ye maya yetumu ya hengioje wayausa swala kana mrulo muhamili ngena grossesse alafungo ndio afanye jineko ya tilwa ye maya ya rimwe jinyeko alafungo nzajua wetu muyongioje leso alaranje le wandro ye jinyeko ngwani ngufanyo njele wandro nganzo lezendo ngujobe hale so alatsana nele hawuzisa ukare mrulo muhamili au kamrulo muhamili ulona grosses ekangujo shinda funge ngujojwa funge ikakana ushinda ye grosses nge fatigue abungujoranse tu mrulo muhamili utujo shinda ya funga ngujoranse haruhusi wana usilamu ya rensi ikahasa haza ya jia libetu sheka hawono ngujo shinda ya funge yabungujo funga ekawono kai grosses ngujo shinda do resiste funga ngujojwa funga ekawono kana ushinda iyo ruhusa katina dhambi iyo ruhusiwa no usilamu haruhusiwa no usilamu ngujojua ya rensi yetumu ekasa wono yaje ya funge swala la satsena talinu lari waswili watukufu swala la satsena talinu lisari waswili ngolezo dankelfi balanga bola manyasa uzisa wandu wafunga wetu watu swali njadi waza le swala hilo wandu wafunga wetu watu swali njadi waza shailo swala la nzomro ali rajis de maana nzoli jibu leo nganjo meja katundwa ji
imwana sa usale swala ilo ngutsiono hono ija ngujur samiha hata wakatundu ajiba ilo ngalanza ulirenge wakati mwinji ilo ngaljurenga wakati mwinji hoelezo wandu wafunga watu swali eje nezengo za pia ngamjoni mulia atajerenga katundu ajijerejes wala uziseza he gynecologue ekangutilwa emaya yawe tumwe hange jokira kena ukiri nganzwani beshe message aneleze ndo kamtsujwe bane mayangu tilwaje yani hauziso ka yemndu yafunga tumu ulo muhamili utilwa yemaya ni gynecologue yawe tumuje afumintsujwe gynecologue we yunda mweje yengu tuye maya je yengu yatonda hobindo mbuani ndo hanywanyi ndo matsoni yengu tuye maya nda huwa ntushila na juwa nganzwani eleza nire message nelewe ndo ilinjuwe le swala yengu tuye maya je yani ngwangaliwe hanywa ulime namna ulio ngwangaliwe mbuwa haungu gynecologie mbuwa ngu gynecologie matso ngu gynecologie hanywa ngu gynecologie ye mashishio ani nganzwane lezendo ni jule swala na ngabotsoyi uziso swala tena ngajuziye maswala sarja jibu maudu bo wakati usawende mwinji wewe zakati kanza ni jue ye mwanamme wa usomea she ismu shahai ye mwanamme wa Sumaya she ismu shahahe akanza jue mwanamma wa Sumaya she ismu shahahe njajwe Sumaya ndo mananga bo Sumaya mzaze wa Ammari wakumrumahe hambwa mzaze wa yani Ammar ibn Yasir yimrumahe hambwa Yasir afunga hambwa mzaze yimrumahe hambwa Yasir mwana hambwa Ammar alafu kanza juwe ledzina la mwanamme wa Sumaya alafu ndio Sumaya ndo Sumaya wala sahaba ya Sumaya wa hangu mimi ya Sumaya Marseille ya Sumaya Paris ya Sumaya Mahore ya Sumaya Moroni ya Sumaya ndo alibora kanjeliwa swala mtuja Sumaya ndo wi abotsoye uzisokana salawati kanzani juwe ye kamru uswali taraweha hoda honi mrungu josoma hena sura yanza naam ikango swali taraweha hoda honi hasudwana sheka kutondu msireni ngosomo ngoswale taraweha hoda hon ngotosome sura wanza simpaka usomo mswafu pia so some sura ujushinda usome ikamwa na mshe wonoka kutondu msireni ngoswale taraweha hoda hon ngotosoma haina sura wanza ikakutujua tosome mbabujua ikawujua qulullahu hadu somai ikawujua nanto inaka tosome mbabujua pas obligatoire pour lire tout le Coran tu lire que tu sais soma embabi kao ngojuo ngosomo yesura ujojua ikango swale tarahoda hon to soma embabi ujojua kabatsi mbata soma ujojua swala la satse na mjuru sami swalenga umenja mbo assalamu alaykum ye hosi wakine tumu ya Ramadhani eyo haramu yotsi haram homrusi waki bo mwezi wa tumu yo halali ngojojo usiwaki netumu homrusi waki netumu kabati tabu ngojojua usiwaki netumu batinamba tabu bomtsana ukane mnambu daudo siwaki shaho siwaki hele dalao ndo botasi basi ekaujuha 9h 8h 7h ngojojua usiwaki nele dalao lila sha utihanguwe utidotie utitomsi waki hako hunuja udo hangwa ila utitiyo msiwaki hako honko mionu hangua shaho siwaki ngojo siwaki ngojo urumie dentifrice ngojo urumie Colgate ngojo urumie le dala wala usiwaki wotasi pas de problème etumuhango normal usiwaki wotasi bala hadala wakabati atambata usiwaki utikubali hadalo karimto kasiwaki la ikafungwe tumu ngojo uyele bomtsana ikakwende hazini ngawena nkudi ngwanzo uyele ngojo uyele ushilo tujamlo karim rukayele no ngojo uyele utweza kudizila utsibaki na uchamfondo msiri ngojo uyele bomtsana kabatsi mbata aizo wayawuzisa hosi waki ekando bomtsana utsirumie ila dala olila yotsinjema bomtsana tsorumia mnambuda basi au mnamsi waki ja shabotasi ngojo urumie le dala au mnamsi waki ula batsinamba tabu netumu bomtsana mtume hadosi waki bomtsana mwetu baada bo swala la satsina bokana no dahoni ho kawaswali shaminde u lo yabo etumu yeni rende ngwelezo kaye ngufunge tumu nguswali ushowaloda honi kwa tu swali yengo tofanya yabo ngo tujodo weleza waswali ikawa haraya bas kuna ujo wa oblige waswali bade kawende dhomana ikawe mzadzake lazima oblige mwana ikawede mrumma lazima oblige ikawede wa mberge lazima ombi ukatsina ujoni berge mrutu swali abu lazima ikawende dhomana wa hele daho lazima ulazimisho wandu waswali au kakulukum ra'i haina mrunge dhomana ngojuzisiwe dhamana hoda honi wende wa berge mruka tu swali lazima mwambia swali ikaharaye mwambie kakuna ujoba koda honi lazima yo obligatoire sheka honde da honi mwa wandu wo kwa swali shawe ngo swali
yabo fanyaje nono ngojo swali wewe lakum dinukum walidin ene mrungeneza ngo swali uambie kama swali wa haraya yamfiraha wewe fanyeza haho uambie wa hara kuna oblige da hola wandu waswali wewe mndu wa berger ngo swali ikawa hara uswali basi yamfiraha sheka wende munyile daho lazima uwalazimishe waswali banda bole swala la satena ngarduzi ya bahar toifati wakati sauhisa assalamu alaikum on peut mettre de gel wewe uzisai kamruju hati ya geli wa mwezi wa tumu hati ya jeli wa mwezi wa tumu na marashi bala satselezele swala lila geli mensujwe geli da mweje weleza mukabidane lezendo kama mensujwa geli uondobi e wa hele geli ngabo sakamruju hata geli wa mwezi wa tumu alafu mensujwa geli uondo elo dala wala la nyile yao mafura ya nyile eyo kremu ejelindo ananeleze mwenyile swala nanelezo ejeli wondo au kama mswele wa jeli wondo bi masala ya saya haja ngarjo ya jibu maude kama benze watukufu ngarjo mtani samaha masala ya satsena karna wahiri ya jibu abasa au kwa wakati usauhisa ngamrojo mbeke masuala ekati ya wono pia leo maudu ngarjo ya jibu maudu ngarjo hansimna wakati mjibab ilir jibu masala ya hanyu ya tuwa hiya jibulo ngarjo mbeke masuala amjo yangalia pia yala natu yajibu rejeri yajibu maudu ekamnyezi mwareha namo ngarjo towe fatiha abasayinu ata maudu ronano harimwa idarasa mratsirate ba maudu ndo wakati mtume yaelezao le taifa mtume himyo harimwa al-Kaaba hasabu wa al-Kaaba ngwelezo yabudu mala walum nofu de hutuba ya mwando mtume ajoka utolea owamaka ngalia tinyangu mndu ya dungwa ya fuliwabu ya kanza ulwaya yaenda zahe ya rejei ya wahutubili yao ya bondo bwalo deba ya bondo bwalo ya mferi ya boka bati mzaha ya bondo bwalo ya mferi zonti pia zijiro mwezi wa tumu wa Ramadan na ronane maudu harimwa ya episodio ijoka heleza izo mtume yafanya nizo ya hamba wakati ya buwa yemaka na zinji za husu yetumu ya Ramadan irjo zamba maudu ngarjo hona na harimwa darasa hiyo wandu waheze sereza hemitume satandisotia randi saila ya ar-risala titraduze shikomori tandisotia risala leo ngizo episode 8 zehisa zenane ngarjo mtiniane za Yusufa neza mtume Yusufa mtiniane ritietsena neza mtume Nuh mtume Nuh watu mtaneza mtume Ibrahima neza mtume Sulaimana zonsi pia neza mtume Ayuba pia titraduze titraduze shikomori ya mtume Nuh video filmu hizo seria video soft titraduze ngamona weze image mide urongo wote titraduze shikomori ya mtume Nuh ya mtume Ayuba ya mtume Ibrahima ya mtume titraduze pia ngarjo mtinianizo sharandise ar-risala ikaihisa ngarjo teza hemitume atampaka dabona toifatia haja mwananyasi yatawa mompelie Mwenyezi Mungu wala ulono wana watawa Mwenyezi Mungu ajele waonehe waraje hoda honi rimtole fatiha wananyasi waloma oreba wataru watole fatiha Mwenyezi Mungu akifadhineze tramblema no wananyasi wataze fatiha za haja walona za haja za hao na nyiba nyuma tutsaha nyonsi pia ngartsanganya warifanye fatiha haja o watawa waraje walo harima tabu zilawe walo harima za tramblema zilawe za tramblema Mwenyezi Mungu abekeza khairi ndi fatiha ya haja sonsi pia بنية قضاء الحوائج وتفريج الكربات بسم الله الرحمن الرحيم نسألك اللهم أن تقضي حوائجنا وأن تفرج همومنا وأن تنفس كروبنا وأن تقضي حوائجنا وأن تسترنا بسترك الجميل اللهم سهل لنا ما نريد سهل لنا ما نريد اللهم اكفنا شر الأعداء اكفنا شر الأعداء سهل لنا الأمور وفرج هموم إنك نسألك بذلك الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ya Allah jelia eyatawa wandu watawa warejo maloni hao wanono namo warejezo wazana mo wanono ujelia wale warmaze trambalema hizo zizie uhifadhi na mabaya ujelia haina mrulo na haja Mwenyezi Mungu mnike haja sonsi pia haina mrulo na haja umnike haja inufati ya haja ya hatu sonsi pia mrulo na haja banu Mwenyezi Mungu mnike haja bismillah Allahumma sahhil lana umurana iftah lana abwab alkhair warzuqna rizqan kathira Allahumma farrij humumana wa nafis kurubana waqdi hawaijana wastur uyubana Allahumma sahhil lana الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب وقضي الحوائج اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم رد الغائب اللهم رد الغائب اللهم رد الغائب ردهم إلى أهلهم ردهم إلى أهلهم ردهم إلى أهلهم اللهم إنك تعلم جميع حوائجنا فاقض جميع حوائجنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب وقضي الحوائج إنك بالإجابات جدير اللهم ربنا إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
اللهم تقبل توبتنا وارزقنا ذرية طيبة بنينا وبنات، بارك لنا مع أولادنا وبناتنا أهلنا إنك بالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول الدعاء حسن سبيا قبول الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.